O, sanay. Sa Marcos, dili no. Luod kay luod. Narihab akong anak. O, narihag mo anak tungod kay Marcos. Yes. Di ba? Kay Duterte noon, hindi nagdruga yung anak mo. Hindi pa. Kay Marcos, narihab na. Ngayon, narihab na. Kita mo na. Magandang araw, mga ka-PL. Nandito po tayo ngayon sa Digo City, Davao del Sur. Dito naman po tayo magsasagawa ngayon ng kalye survey patungkol po dito sa senatorial candidate ng Team Sinusuka at ng Team Suka, mga kababayan. Samahan niyo po kami at nang malaman po natin kung ano po ang sigaw ng mga taga Davao del Sur, kung sila ba ay para sa Team Sinusuka o sa Team Suka. Tara, siya nga pala, uncut po ito mga kababayan, na uncut maliban po dito sa intro at mamaya naman sa outro ko. Pero yung mismong survey na po na gagawin namin, uncut po, para hindi po tayo masabihang dinadaya yung ating ginagawang survey. Okay? Samahan niyo po kami. Dito na tayo mga kababayan, survey tayo at alamin natin kung ano yung sigaw ng mga taga-Digos. Ikaw sir, ano ka? Duterte. Hindi pa katanong eh. Hindi pa natin. Duterte talaga. Hindi pa natanong. Duterte. Okay. Team Duterte. Team Duterte, isa. Duterte, isa. Ito. Okay, nakarating kayo dito sa Mindanao. Oo. Duterte si sir, Hindi kayo hinarang ng mga abo. Hindi, mga Bisaya, magigid me. Pero kailangan lang magtagalog para Duterte talaga. Team Duterte. Piliin ko yung hindi palaging dumadada na walang nagawa. Ayun! Salamat. Sa loob. Dito baka Pwede sa loob. Pwede sa loob. Pwede sa loob. Ayan. Ikaw, boss. Duterte! Sino sa'yo? Duterte! Duterte si boss. Puro salita si BBM, wala sa gawa. Ano? Puro salita, wala sa gawa. Agoy! Puro salita, wala sa gawa. Duterte kami lahat. Ayan, Duterte. Okay. Ikaw, sir. Duterte ka po. Team Duterte. Team Duterte pa rin. Ikaw, ma'am. Ito, ma'am. Ikaw, ma'am. Ay, kadakong Duterte. Duterte pa rin. Duterte. Puro bahasa. Puro paasa. Ikaw, ma'am. Si ma'am. Wala kami. Wala. Neutral si ma'am. Si ma'am. Ayan. Tropang Bisaya at saka pambansang loyal. At saka Ate Milby. Ayan. Kasi walang politiko na tatakbo, matatakot kasi sa grapan korupsyon. Pag may bitay talaga sa grapan korupsyon, yan ang maganda talaga. Manginginig yung tuhod ng mga matatabang tiyan dyan. Ayun. Yun. At sana, yung mga nangungurakot dyan, sobra-sobra yung pera nyo. Dapat itaas yung sahod. Maraming hindi kumakain. Kayo, may mga Lamborghini na kayo, may mga Bugatti, may Mercedes-Benz, BMW. Ang taong bayan. Hanap nyo sa buhay. Pag mamatay kayo, maiiwan sa anak nyo. Sigurado ba kayong pagdating sa mga kapwa-apuhan nyo, mabuti pa kaya ang gagawin ng mga kapwa-apuhan nyo? Correct. Di ba? Oo. Baka mamaya, iwaldas din yan. Correct. Di ba? Correct. Sana, lahat tayong Pilipino, aasinso tayo pag walang grapan korupsyon. Kasi, lagay natin, may 100 million na para sa irrigation, agrikultura. Pag may kain tayo, walang problema, walang gutom. Di ba? Pag may pagkain tayo, pag 100 million, ilagay dyan, hindi ko kurakutin yung 50 million, magagawa yung proyekto. Di ba? Yun. Sana, maging kontento na tayo. Yun. Meron tayo, sobra-sobra na eh. Di ba? Sobra-sobra na talaga. Anin pa natin yan. Tama. Isang bagsak, Duterte! Duterte! Ayan. Salamat, boss. Okay, salamat, boss. Si ma'am. Ma'am. Ma'am, pwede magtanong, ma'am? Kali survey lang, ma'am. Survey lang naman po. Ma'am, kali survey lang, ma'am. Ma'am, excuse lang, ma'am. Kali survey lang, ma'am. Sa senatorial race sa 2025, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Duterte, si Si sir. Sir din, Duterte din sa Sir eh. Ito, isa. Duterte. Duterte, dalawa ba eh? Ito tayo dito. Ayan, oh. Boss, survey lang naman ho. Kung sa Ayan, darating survey lang, boss. Sino po yung mas napupusuan nyo sa darating po na Mayo? Sino? Duterte, Pilipino. Ayan. Duterte. Ito si ma'am, Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte din si ma'am eh. Okay, dalawang Duterte. Okay, dalawang Duterte. Nadagdag. Ay, Oh. okay na. Dito Boss, ikaw boss, sa naka-green. Duterte, ikaw, sir. Digong, dalawa. Ligo. Nagdag tayo dalawa ha. Puta, na. Landslide na naman to. Ito.
Oh, Meron ng 5-9. Siyam, oh. Landslide na naman Uncut to. ito, ha? Uncut ito, ha? Ikaw, sir. Ito Sir, si sir. survey Sir, lang, oh. survey lang, sir. Oh. Sino yung napupusuan po ninyo sa darating po na Mayo? Team Duterte, Team Marcos. Tem Duterte. Duterte. Okay. Okay. Sir, sandali, sir. Sandali. Survey lang. Survey lang, sir. Sa darating na Mayo, sino po yung mas napupusuan ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Sa mga senatorial state po. Team Duterte, Team Marcos po. Duterte. Okay, Duterte. Duterte pa rin. Salamat, sir. Salamat, amping. Amping, sir, ha? Amping, sir, ha? Oh, diretso tayo dun sa dulo, bay. Dito tayo. Oh, dun sa dulo. Ayan, sir, pwede mag-survey, sir. Survey lang. Kali survey. Sa darating na Mayo, sino ho yung mas napupusuan ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Dito lang banda. Ha? Ha? Sino sa'yo? Duterte. Ikaw, sir. Duterte. Duterte. Okay, dalawang Okay. Duterte. Salamat. Okay, o Duterte. O, salamat, sir, ha? Dalawang Duterte. Duterte. O, dagdag. Doon tayo sa unahan, bay. Landslide na naman. Landslide. Grabe, oh. 13. Si ma'am. Ay ma'am, magandang Ma'am, pwede hapon. mag-survey lang, ma'am. Survey lang po. Ah. Sa darating po na Mayo, sino po yung mas napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Tem Duterte. Team Duterte. Duterte. Salamat po, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Yeah. Team Duterte. Team Duterte pa rin. Thank Salamat po. Grabe, landslide Team pa rin. Duterte. Dito, ito sa Davao City ba, ha? Davao City? Digos. Digos City, ha? Digos. Patotoo na nasa Digos tayo. Mamaya magpapakita tayo ng ng address dito. Tanggalin na lang natin yung music. Ayan, oh. Okay lang. Ayan, oh. Wag dyan. May tugtog dyan. Ayan, oh. Digos. Ayan, Digos City, oh. Yan, Okay lang Digos yun ba? City. Tanggalin na lang natin ba? Oh, dito tayo kay nanay. Nay, maing udto, nay. Oh, survey lang, nay. Survey lang, nay. No. Team Duterte, Team Marcos sa darating mo na Mayo. Tem Duterte. Team Duterte. Si nanay. Ayun ma'am. Duterte. Salamat po. Salamat po. Grabe, solid talaga ang Duterte, no? Dalawa. Solid. Dalawa. Oo. Oh, dito tayo sa kabila. Diretso. Dami, oh. Hindi pa tayo nakalahati. Sir, mga Hi sir. Sir. Sir, Ay, survey umalis lang. na, umalis na. Team Duterte, Team Marcos. Ayaw ni sir, ayaw. Asawa niya. Duterte pa rin yan. Asawa niya daw. Oh, asawa daw ni nanay. Tay, sa terminal tayo. Duterte daw, Duterte. Oh, Duterte. Isa, dagdagan natin. Oh. Eto si nanay, yung masarap tong kamuti ni nanay, oh. Nay, pwede mag-survey lang, nay. Oh. Oh. Survey lang po, Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Tem Duterte. Team Duterte, grabe, Kayo, ma'am. solid. Ikaw, te. Ha? Team Sa inyo, sir. Duterte here, ma'am. Duterte talaga, dagdag. Tatlo. Oo, grabe, solid. Oo. Oh, landslide man lagi, sabi mahina. Bakit landslide? Dito kayo, sir. Oh, dyan, sa mga kumakain, oh. Ayun, oh. Ayan, dito kasi, oh. Sir. Sir. Hapon. Anong lang, sir? Survey lang, sir. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Survey lang, sir. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Puting lang si sir. Ikaw, sir. Si sir na nakablo. Yan. Sir, Survey lang, oh. Survey lang. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Duterte pa rin. Grabe, solid. Landslide na po. Hilak na po ng mga amawan, eh. Ma'am, survey lang. Ma'am, pwede mag-survey, ma'am. Ang istorbe mo sa mga magkaon. Istorbo lang sa nagkakaon diha. Istorbo lang sa mga nagkaon. Team Marcos, Team Duterte sa darating ho na Mayo. Duterte. Duterte. Duterte Si talaga. ano, si sir, ako pwede sumali. Duterte. Ano po sa inyo? Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Kasunod na. Ito si ma'am. Si nanay. Duterte. Duterte pa rin. Ito pa si ma'am. Duterte. Duterte. Pwede sumali sa survey. Duterte pa rin, grabe. 1, 2, 3, 4, Ubos. 5, 6, 7. Ubos. Okay. Ba't walang nag-Marcos? 1, 2, 3, 4, 5, Oh, ingon dyan kusog ang Marcos. Sinay malagi. Salamat. Oh, sanay. Sa Marcos, dili, no? Luod kay luod. Duterte. Narihap akong anak. Oh, narihag mo anak tungod kay Marcos. Yes. Di ba? Kay Duterte noon, hindi nagdruga yung anak mo. Hindi pa. Oh, kay Marcos, tarihab na.
Ngayon, narehab na. Kita mo na? Kita mo na? Oo. Kita niya. Salamat, Nay. Salamat, Nay. Okay. Dito kay sir. Oh. Ay, ito. Sir, pwede magka-resolve na kami, sir. Excuse lang gamay, sir. Survey lang sir. Kali-survey lang, sir, kung Darating pwede. ko na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Ano? Si sir. Ikaw, sir. Duterte. Duterte. Lahat Duterte, man. Tatlo. Oh, yung nag-ML. Isa. Ha? Ito. Ito sir. Duterte talaga eh. Ito sa loob. Ay, ito, daghanaan yoy. Duterte Marcos. Ito sir. Kwarta ko na. Kwarta ko na. Wala, kwartahin ni sir. Survey lang ni sir. Wala. Duterte. Oh. Sir. Duterte kayo sir. Duterte. Wala, ang dami. Landslide man. Isa, dalawa, tatlo, apat. Salamat to. Oh, patingin ang resulta. Patingin ang resulta. Ito na. Ay, malayo ang biya. Sa mga vlogger sa Manila, Dugmok. dito ang Marco, ay dito. Ito. Dugmog man si ano, bangag. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos sa Mayo ho. Sa senatorial slate po, ma'am. Duterte po. Duterte pa rin, bay. Ngayon natin, Duterte. Talaga naman, landslide pa rin si Tatay Digong. Salamat. Oh, bawal yung Team C, bawal yung Team C. Ay, sir. Ayun. Kasi survey lang, sir. Pwede ka, bawal no. Pwede sila. Bawal. Team Duterte, Team Marcos. Pero bawal yan sila kasi. Bawal yan sila eh. Salamat kayo. Ay, kayo, Ito. Sir, ikaw, sir. Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Duterte. Duterte. Yun natin ha. Oh, yan. Ayun. Pero yung kay former President Team. Oo. Kayo, sir. Pwede mangutana. Oh. Dire, kani mga naglingkod. Ma'am, ayong hapon. Sir, bilang ho. Sa darating po na Mayo, Team Duterte, Team Marcos ho kayo sa senatorial slate. Ito po. Sino po yung mas napupusuan nyo? Team Duterte, Marcos. Undecided si nanay. Dito. O Duterte si ma'am. Duterte si ma'am. Oh, kaning nanindag manok, kay grabe kay mutubag. Ma'am, ikaw. Sino ka team? Kayo, ma'am. Duterte, ikaw, sir. Duterte kayo, sir. Ang nagkaon. Duterte gapon. Ay, grabe, landslide man. Ayun natin. Isa. Bay, 11 minutes pa lang, bay. Dugmok na po si Marcos, bay. Ma'am, survey lang. Kaninong team sa Mayo? Team Duterte, Team Marcos? Tayo ng Marcos, dili. Ma'am. Oh, undecided. Salamat kayo, mga ma'am. Salamat kayo. Babay mo sa atin. Pero liwanagin natin na hindi na tayo susulat ng undecided, ha? Kasi Hindi na. wag na. Asa tayo, Kasi, tay? dyan, diretso dyan. Sa loob yan? Oh, dyan, sa loob. Sa kanong nagkakadhanga do. Oh, kana sila, oh. Daghan ka. Sir! Oh, Team saman. Duterte, Team Marcos sa Mayo. Duterte! Oh, Duterte. Ayun natin. Kanin duha. Duterte! Duterte! Ikaw, sir. Duterte! Duterte, grabe. Kuya, Alami, ade, magsurvey din, eh. Si sir, ito. Ayaw na. Ang layo na, yan na. Oh. Oh, kanay. Nagsisigawan dun Oh, 5 ka buko. Nalata. Darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial slate. Nalata si Marcos. Anim. 1, 2, O, saan kaya? Team Duterte. Anim. Nalata si Marcos din sa Digos. O, dirita. Ma'am, sa darating na Mayo. Ikaw, Nay. Ha? Duterte, grabe. Talaga kakusugan ni tatay. Oy, Survey lang to, survey. survey lang, Nay. Duterte. Duterte pa rin. Grabe, oh. Sir, survey lang. Duterte, salamat kayo, sir. Ma'am, survey Ala, lang. grabe. Uy, sama kayo ba, oh? Sama kayo. Sama. Grabe. Grabe. Bay, diri tapikas, bay. Doon tayo, naglakad tayo doon. Uy, magalan mo lang maglakad. Ang bilis mo, Kasi bay. ang dami na eh. Wala na tambak na. Ayan. Boto mo, Team Marcos, Team Duterte. Dire. Oh, dito na. Oh, Ma'am, survey Duterte, Marcos! Duterte! Grabe, oh. Duterte pa rin! Duterte pa rin! Survey lang, survey. Team Marcos, Team Duterte. Duterte! Lamia mag-survey sa Digos, oy! Survey Duterte, Marcos! Ma'am, ano po? Duterte. Ayan. Duterte. Ayan. Tatlo. Kayo po. Duterte! Ala! Lima. Ala! Duterte!
Grabe. Okay, lima. Oh, lima. Sulat. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, grabe. Laglag si Marcos, bay. Salamat. Oh, yan. Sir, Wala. survey lang. Survey lang, sir. Sa darating na Mayo. Duterte, Marcos. Duterte pa rin. Zero ma. Ano? Kayo, ma'am. Sa darating. Hindi yan. Hindi. Hindi yan. Sir, ilan na yun? Dalawa. Yun Oh. lang, sulat mo na natin. Oh. Kayo ho. Sir, survey lang. Duterte kayo, sir. Darating na Mayo. Sa Duterte, darating na Marcos. Mayo. Sino po yung mas napupusuan mo ninyo, survey ho? Ah, Jimmy. Sige, pwede, Jimmy. Oh. Duterte. Pagtarang kung tumagot dito, magbinugo ba? Ano pong pusuan eh? Tayo GMA. Bigas. Ma'am, ikaw. Oh, dala. Ah, dili. Yan. Oh, Duterte, Marcos. Ito, sir. Duterte, Marcos. Sa darating na Mayo ho. Bagag. Sir. Kayo ho. Duterte po. Sulit kayo ho. Kayo, ma'am. Ikaw, sir. Ito, sir, ano, madam? Duterte. Duterte 1, lahat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grabe, oh. Lagay muna natin 7. Duterte. 1, 2, 3. O, panoorin dyan sa kuwan ha. Pambansang loyal na YouTube ha. Sa YouTube talan na ha. Pambansang loyal. Tropang Bisaya o sa Ate Milby. Tulo na ka YouTube channel. Salamat. Og Dabawinyo PH. May buhay pa palang isa. Salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Dito. Doon, di kabila. Oh. Dire, bata. Dire. Dito, dyan. Dito ba? Maraming tao dito ba? Ma'am, survey lang ho. Team Marcos, Team Duterte sa darating na Mayo. Duterte si ate. Duterte, may tinapay tayo. Oh. Si sir. Kini sir. May ngudto sir. Mayong udtot, survey lang sa darating na Mayo. Sa kaninong team ka? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, sir. Survey lang para sa darating. Sino ho sa inyo? Napupusuan ho ninyo? Duterte. Grabe. Landslide. Dirita oh. Dirita sa kung suking nga manukan oh. Oh, suki na ko na di manok. Dire. Kisa? Digong. Digong. Wala bongbong rin. Wala ba? Sa? Wala bongbong. Wala Marcos. Dugmog si Marcos. Lalata si Marcos sa digos. Ma'am, survey lang ho sa inyo. Mayong udto. May ngudto. Ikaw, ma'am. Kaninong team ka? Freddy Kong. Digong. Ikaw ma'am, nilakaputi. Digong. Si sir. Survey lang. Ako? BBM. BBM. Ah. BBM. BBM. Yan dito. BBM zero. Dalawa. Ang galing ah. Ang galing. Oh, si sir. Oh. Mga untayas. Oh, sige. Pagkaon na si BBM. Wala. Digong po. Oh, Digong. Salamat kayo, sir. Pagkaon si BBM. Si nanay. Baka pwede ka survey lang ho. Kaninong team mo kayo? Darating na Mayo. Duterte. Yan, Duterte. Ma'am. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Ayaw na ni ma'am. Wala na, kay busy. Ayan na, kay busy. Okay, dalawa. Salamat kayo, sir, ha. Dugmog ba sa Digo si Bangag? Pambansang loyal. Wala eh. Business nila sa YouTube. Durog ka agad. Wala oh. Bay, sulat daw yung YouTube kay manood daw sila eh. Oh, 17 minutes pa lang, bay. Ha? Manood daw sila, sulat mo daw yung ano. Wala, matayong ballpen. Ay, pwede sulat, may masulatan dyan. Papel. Hingi ka na lang papel ba? Oh, nandito tayo sa Digos, mga kababayan, ha? Digos po ito, Digos City, ha? Ayan, oh. Oh, ito yung tindahan ni, ano? Oh, maganda yan. Kay Pipi Momo, bali? Oh, maugyod. Ha? Gladys, iba? Oh. Oh, Gonzales Drugstore. Nandito tayo sa Digos City, oh. Prueba yan, nasa Digos ba kami? Baka sabihin, nasa Davao City lang kami, no? Digos City po ito, mga kababayan. Digos City. Oh, makikilala naman ng mga taga Davao, yung tricycle na yung kulay dilaw. Yan po ang palatandaan na Digos City. Kasi uniforme po ang tricycle drive, ang mga tricycle dito. Kulay dilaw po. Parehas. Saan tayo? Asan ta? Tapos na dyan sa Manukan. Tapos na. O, dyan sa loob. Tutok na. Andi dito yung mic dalawa, oh. Oh. Doon tayo sa loob.
Saan banda? Ha? Dito! Diyan sa loob, diyan sa loob. Dito? Hello? Oo. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Dito kay sir. Oh, uncut ito ha, uncut. Uncut. Ayan, ayan, ayan. Kita mo yung nakatalikod din, oh, si ate, oh. O, ayan, oh. Ay, ate, may udto, te. Ay, si sir. Ah, si sir, si sir. Mahingod to. May udto, sir. Survey lang sa darating ho na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team, Duterte. Team Duterte. Natin, Team Duterte. Oo, Duterte. Isa. Salamat. Salamat kayo. Okay, di sa kabila, sa kabila. Mapuno naman, bay. Magtali na ta pag napuno na ha. Oh, wala na. Last na yan. Pag napuno na. Sige. Oh, tapos na tayo. Oh, dito, dito. Survey lang naman ho. Ah, lumayas. Natalo. Sino po Ah, yung pasok, pasok, pasok. pupusuan po ninyo sa darating ho na Mayo? Huwag ko matakot. Oh, survey lang man ito. Survey lang. Survey lang po. Mm. Sino po yung napupusuan po ninyo sa darating ho na Mayo? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ikaw, Nay. Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte. O, si Nanay, kato nakapula. Tatlo, ilagay mo natin. 1, 2, 3. Walay bibibili. Ma'am, ma'am, ano ma'am? Walay BBM kay kulatahon. Ikaw, Nay. Duterte jud. Yan, ma'am. Ha? Duterte. Duterte, Duterte gyud kay si Nanay. Wala gyud bangag dire gyud. Wala jud. Wala gyud. Oh. Diyan sa pikas bay, da sulod bay. Dire. Oh, diyan, diyan. Ito. Yan, yan. Oh. Maikot ko sa Sir, inyo. may uto, sir. Survey lang. Survey lang, sir. Survey lang, sir. Sa darating na Mayo, sino yung napupusuan nyo? Duterte. Kayo po, Ikaw, boss. sir, ikaw, sir. Magandang tanghali. Duterte. Duterte ta. Hello, lagay natin ha, Duterte. Landslide. Grabe, landslide. Baka pwede pumasok dito, okay lang? Salamat ha. Okay lang, Kayo, ha? Duterte ta? Duterte. Kayo, ma'am. Duterte. Duterte. Solid man, bay. Hello, ma'am. Duterte. Duterte, biya. Grabe. O, paano ba yan, mga bangag? Iyakan na. Kami dyan, punta kami dyan. Hello, ma'am. Magandang tanghali, ma'am. Ma'am, Survey lang. Duterte, Marcos. Duterte oy O, Duterte, siyempre. Salamat kayo. Lain po kung magbangag tal. Survey lang, oh. Mm. At sino pong kaninong team kayo? Team Duterte, Team Marcos? Team Duterte. Team Duterte, siyempre. Ayaw ng mga Team Marcos. Oh. Why Marcos Digos? Wala. Wala. Si Mm. ma'am. Ma'am, sali service. Oh, survey, Para ma'am. sa Pilipinas. Mm. Oh, Duterte, grabe si ma'am, oh. Isa na lang. Wala na eh. Isa na lang. Oh, dyan sa kabila. Ayan, oh. Ay, si ma'am, natanong na. Ah, ito. Ma'am, Ma'am, survey lang, sir. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos sa Mayo. O Duterte si Sir. O, Oh, tama na. Duterte, sir. Wala na masulatan, bay. Last pa, meron pang gamay, kaunti yung espasyo. oh. Dali mo ng Marcos, Duterte mo na lang. Ma'am, survey Oh. lang sa darating na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte, oh, di ba? Siyempre, oh, grabe. Ma'am, survey lang, ma'am. Sa darating na Mayo. Mayong po. Siyempre Duterte. O Duterte. Ba yung mic bike, nilalayo mo man yung mic bike? Sir, ayun to, survey lang sa darating na Mayo. Survey lang ho. Sino ho yung napupusuan ninyo? Team Duterte, Team Marcos sa darating mo na Mayo. Asa mamayo dia? Para nga po sa inyo, survey nga po, survey. Para po sa Pilipinas. Bisag asa, sir. Bisag asa, sir. Poros man sila mga mayo. Abas bayo. Oo. Oh. Pero, Mayo. kisa yung isa. Ay, vlogger man niyo. Ay, okay, sa maganda ron. Oh. Ano ka ni? Direta sa Mindanao. Oh, oh, Duterte. Taga Mindanao. Salamat kayo sa pagpalo, kuya. Taga Mindanao. Duterte. Ay. Tanong lang, te. Oh. Hello, mayungod po, sir. Survey lang. Survey lang, sir. Sa darating na Mayo. Duterte. Wala pa nga, oh. Duterte pa rin. Dito sa abla. Ma'am, mayungod to. May store po sa... Ay, istorbo lang, ma'am, ha? Survey lang, ma'am. Dali lang yun ba? Oh, dali lang, oh. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Duterte, siyempre. Kayo, ma'am. Duterte. Dalawa. Ayan, Duterte. Di ba? Okay. Okay na, bay? Oh. Puno naman ah. Puno na? Di, wala ka na nagbutangin ng... Tangkala, lagi ng Salamat, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Mag-part 2 na lang ta. Ha? Mag-part 2 na lang. Pag-part 2 ta. Oh, sige. Okay, kamera. Oh. So, magpa-part 2 tayo. Okay, Kasi puno na eh. Okay.